আইফা অ্যাওয়ার্ডস 2025 রাজস্থানের গোলাবি শহর জয়পুরে গত শনিবার এবং রবিবার অনুষ্ঠিত হয় ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডিয়ান ফিল্ম একাডেমি অ্যাওয়ার্ডস। সবুজ কার্পেটে ক্যামেরাবন্দি হয়েছেন ক্যাটরিনা কাইফ, নুসরাত ভারুচা, শ্রেয়া ঘোষাল, নোরা ফাতেহি, রেখা, করিনা কাপুর সহ নামি দামি তারকারা। তাদের নিয়ে বসেছিল এক জমজমাট আসর। অনুষ্ঠানের পরিচালনায় শাহরুখ খান দর্শকদের মন জয় করে নিয়েছেন। সেরা গায়িকার পুরস্কার জিতে নিয়েছেন শ্রেয়া ঘোষাল। এবারে রাজস্থানে আইফা অনুষ্ঠান নিয়ে বলতে গিয়ে স্মৃতির পাতায় হাওয়া লাগালেন অভিনেতা বোমান ইরানিও। পাশাপাশি আইসিসি চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের জয় নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। मैंने राजस्थान में बहुत घूमा हूँ, बहुत सारी फोटोग्राफी की है। जब मैं फोटोग्राफर था मैंने एड फिल्म किए, 4-5 एड फिल्म यहाँ पे किए और एकलव्य पूरी पिक्चर यहीं पे ही तो शूट हुई थी। एकलव्य विदु विनोद चोपड़ा की फिल्म। और 30 पन्ने मेरे फिल्म मेहता बॉयज के 30 पन्ने उदयपुर में मैंने रिट्रीट में लिखी है, यहाँ राजस्थान में। बहुत अच्छा खेले, बहुत अपना टेंशन था मैच में। मैं टेंस हो जाता हूँ हमेशा। मुझे लगता है हम जीत रहे मतलब कुछ ना कुछ टेंशन होते रहता, लेकिन दे हेल्ड इट टुगेदर। बहुत अच्छा किया केएल राहुल ने, सब कमाल का खेले। बहुत अच्छा दिन है आज। पहले तो मैं जयपुर आई हूँ, तो मेरे लिए तो ये घर जैसा है। राजस्थान में पली बड़ी हूँ मैं, कोटा राजभाटा से हूँ। जयपुर इतने बार आना हुआ है तो ये तो घर जैसा लगता है। और आईफा 25वां साल है, तो इतना सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन इंडिया में हो रहा है, इसकी बहुत खुशी है। इंडिया इंडिया वैसे तो इंडिया के लिए क्या ही गाऊं तो कम पड़ जाए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। গায়ের বধূদের নিয়ে সামাজিক কাহিনী লাপাতা লেডিসের জয় জয়কার আইফার মঞ্চে। কিরণ রাও পরিচালিত এই ছবি 10টি পুরস্কার জিতেছে। এছাড়াও সেরা অভিনেতা হিসেবে পুরস্কার জিতেছেন কার্তিক আরিয়ান, সেরা অভিনেত্রী হিসেবে পুরস্কার জিতেছেন নিতাংশী গোয়েল। নিউজ টাইম।